हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता है जी, मैं हूँ मारिया सलमान जी। तो मैं आज आई हुई अपनी भांजी के साथ मकान ढूंढने के लिए, क्योंकि मेरी थोड़ी सी हो गई है भाई, अपने किराएदारों के साथ बहस हो चुकी है। तो उन्होंने लिहाजा कहा है कि जी आप अपने मकान का जल्द से जल्द पता करें जी। तो मैं मकान ढूंढने के लिए आई हुई हूँ। तो मैंने अपनी भांजी के मोबाइल से वीडियो बना रही हूँ। मैं और मेरा भांजा आए हुए हैं, तो मैंने कहा चले अपने व्यूअर्स से भी शेयर किया जाए। तो ये जगह जगह हम लोग घूम रहे हैं जी। तो अभी हम लोग आपको मिलाते हैं, जैसे ही घर आगे देखते हैं तो आपको बहुत जल्द दिखाते भी हैं। तो मैंने कहा चले अपने व्यूअर्स से शेयर भी किया जाए जल्द से जल्द। तो ये भाई किसी ने हमें यहाँ बताया कि आप इधर के एरिया में देखें, एक कमरे का भी है और 2 कमरों का भी रूम है। तो मैंने कहा चले देख लेते हैं भाई, हैं। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ, दर बदर मैं किसी की वजह से आज धक्के खा रही हूँ। लिहाजा वो शख्स और लेडीज़ कौन है कौन नहीं है, अभी आपको मैं बहुत जल्द बताऊँगी अभी की वीडियो में। तो जी मैं दर बदर धक्के खा रही हूँ, कहीं भी मकान के नहीं। किसी के घर में आई थी तो उन्होंने कहा है कि अभी आप थोड़ी देर बैठे हैं हमारे घर में, जैसे ही साथ वाले आते हैं उनका एक प्लाट है तो वो आपको दिखा देते हैं। तो जी तो वो शख्स कौन है और कौन नहीं, मैं वो भी चलें आपको बता देती हूँ। अपनी भांजी के साथ और अपने भांजे के साथ आई हुई हूँ। मैंने आपको जैसे कि इस पहले भी बताया है कि जी मेरा मोबाइल तो ये है, मेरा मोबाइल में फिर सही वीडियो नहीं बनती तो बड़ा मुश्किल होती है, और चार्जिंग भी नहीं है मेरे मोबाइल में। हमारी रात से लाइट गई हुई है तो बड़ी मुश्किल होती है। तो वो बात ये है कि जी ये खान जी ब्लॉग देखें, जो दूसरों का हक और पैसा खाते हैं ना, तो इन्हों के आगे ही फिर बीमारियां लगती हैं या निकलती हैं, इनके अंदर से ही बीमारियां पैदा होती हैं। किस किस तरीके से, ना कि मेरे जैसी पे नहीं, कहीं ना कहीं से फिर निकलता है, ना कि मेरे जैसी को नहीं। अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह माफ़ी दे। देखिए ना मैंने किसी का हराम खाया, ना मैंने किसी का हक खाया है। अल्लाह माफ़ी दे। मेरे बच्चे भी तंदुरुस्त और मैं भी तंदुरुस्त, और आज अगर मैं धक्के खा रही हूँ तो सिर्फ इनकी वजह से ही खा रही हूँ। लिहाजा तो ये खान जी ब्लॉग हैं जो यूट्यूब पे ये कह रही हैं कि जी मैंने मारिया को ये बातें 10 दफ़ा बोली कि जी आप चैनल ले लो, आप चैनल ले लो जी। तो मैंने इनको यही बात बोली थी कि लिहाजा खान जी मुझे आपका चैनल की भीख नहीं चाहिए। सही है, ये भीख आपको मुबारक, ना कि मेरे जैसी को नहीं। सही है, मैं अगर भीख लेती हूँ तो यहाँ अपने अल्लाह से मांगती हूँ या अपने आप से किसी से लेती हूँ तो उसकी हकदार, उसकी ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ, ना कि मैं किसी से वो नहीं लेती। हक भी किसी का मारती नहीं हूँ ना खाती हूँ। तो ये अल्लाह ताला सबके सामने बहुत जल्द लाता है, ना कि मेरी जैसी के आगे नहीं कुछ भी आया। तो आज अगर मैं धक्के खा रही हूँ तो लिहाजा मैं आपको बहुत जल्द दिखाती हूँ, आगे घर देखते हैं। तो मैंने कहा कि चले अपने व्यूअर्स से शेयर किया जाए कि बहुत जल्द देखें मेरे मकान का मुझे जवाब हो गया है। तो मैंने कहा चले देख लेते हैं, अपनी गली मोहल्ले में ही कोई पड़ोसन है तो उनका गेट बजाए। तो उन्होंने कहा कि अंदर आ जाएं प्लीज़ सिस्टर आप। तो मेरे भांजी ने कहा कमारी आंटी आप अंदर चल जाओ, मैं बाहर खड़ा हुआ आप भांजी के साथ। तो मैं अंदर आ गई हूँ ना। तो ये चीज़ तो फिर हम लोगों ने कहा कि चलो भाई, तो ये किसी का घर है, मुस्लिम फैमिली है, तो उन्होंने कहा कि आप बैठें। तो मैं और मेरी भांजी अंदर आ गए। उन्होंने कहा 2 मिनट आप वेट करें, ऊपर से वो ताले की चाबी वगैरह लाते हैं, पता नहीं अब कब दिखाते हैं कब। तो फिर देखती हूँ, अगर मुझे पसंद आता है तो फिर असल में फैमिली भी ऐसी है ना मुस्लिम, तो वो कुछ लोग अलाउ करते हैं वीडियो बनाना और कुछ लोग नहीं भी अलाउ करते। तो ये बात होती है। तो अभी मैंने ये नीचे गई हैं तो मैंने उनसे पूछ के फिर बोला, मैंने कहा मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं आप बना लें, कोई ऐसा मसला नहीं, हमारा से है ना, आप बना लेना। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ, देखें जो लोग किसी का हक या भीख खाते हैं, लेते हैं, लिहाजा ना कि मैंने नहीं। तो देखें मेरे नाम से कुछ लोगों ने इतने व्यूज़, पैसा हासिल किया, क्या क्या हासिल किया, ये अल्लाह ताला बहुत जल्द लोगों के आगे लाता है, ना कि मेरे जैसी के आगे नहीं। मेरे बच्चे भी शुक्र है अल्लाह का तंदुरुस्ती। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ, देखें मैं हूँ तंदुरुस्त, मेरे बच्चे हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरे बच्चे भी तंदुरुस्त और सेहत से सही हैं।
تو یہ ہیں یہ ہسپتالوں میں دھکے ہیں، کسی کا جب حق کھانا اور لہٰذا بے وجہ نجائز فائدہ اٹھانا، تو ان جیسوں کو ایسا ہی ہوتا ہے جب کسی کے ساتھ غلط کرتے ہیں تو وہ اللہ بہت جلد دکھاتا ہے یہ. لہٰذا میں کسی سے نہ ڈرنے والی ہوں نہ میں ڈرتی ہوں. تو میری اتنی ہی وہ ہے گزارش نا، لہٰذا ہاں جی. تو مجھے سوری میں بھول گئی تھی ایک بات کہنا کہ ماریہ بلال جو ہے تو ان کے گھر میں وہ بہت پہلے یہ کھانی کے ساتھ گئی تھی. انہوں نے کانٹیکٹ ڈھونڈا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے بھائی کہ جی ماریہ کو یہ ہے، ماریہ کو وہ ہے. لہٰذا پتہ نہیں لوگ کیسے کیسے کانٹیکٹ بناتے ہیں، کیسے کیسے نہیں، اللہ معافی دے، کہنا نہیں چاہیے. اب مجھے کیا پتہ کہ یہ جی خان جی کا بھی یہ کانٹیکٹ ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے یا کوئی فیک ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں. لہٰذا ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں جانتے. ہم اب جو بھی اپنے اللہ کے سپرد چھوڑ دیتے ہیں، جو اللہ کرے گا بہتر کرے گا ہمارے حق میں. تو چلیں ملتے ہیں. لہٰذا ہم لوگ جی گھر دیکھنے آئے تھے. تو یہ کسی کا خالی کمرہ ہی کمرہ ہے، یہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں. تو یہ لہٰذا جی یہ ہے چھوٹا سا کمرہ، خالی کچن وغیرہ نہیں، اسی میں سب کچھ سیٹ اپ وغیرہ ہے سب. تو مجھے تو فی الحال ابھی پسند نہیں آیا، ایسے ہی ہے. تو میں نے کہا چلے کچھ دیکھ کے پھر آپ کو بتاتے ہیں تھوڑی دیر کی. جیسے کہ پتہ ہے کہ جی ہم لوگ مکان ڈھونڈنے کے لیے گئے ہوئے تھے. تو مکان ڈھونڈتے ہم لوگ اتنا زیادہ تھک گئے، اتنا زیادہ. تو لہٰذا میری جسم اور ٹانگوں میں اتنا درد ہو گیا حد سے زیادہ. تو بھانجی اور میرے ساتھ ہے، تو بھائی میں بہت زیادہ تھک گئی. تو پھر میں نے اپنے بھانجے کو بولا کہ آپ چلے جاؤ، میں بھانجے کو چھوڑ دوں گی. تو ہم لوگ آئے ہوئے ہیں جی ڈاکٹر کی دکان پہ. میرے سر میں اور جسم میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا. ٹینشنیں دینے والے بھی لوگ جو ہوتے ہیں نا، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ٹینشنیں اتنی لوگ کیوں دیتے ہیں. اپنے ہی ہوتے ہیں دشمن، یہاں اپنے کیا غیر ہی. جیسے کہ پتہ ہے جی. تو ابھی ہم لوگ آئے ہوئے تھے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے ایسے ہی، جیسے کہ بھائی بی پی وغیرہ کا مسئلہ ہو رہا ہے میرا بہت زیادہ ٹینشن پریشانی سے، کہ یہاں تو اپنے کیا غیر بھی دشمن بن جاتے ہیں. دیکھیں مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ میرے پیچھے خان جی ہاتھ دھو کے کیوں پڑ گئی ہیں اور کیوں نہیں، مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی. تو لہٰذا میں آپ لوگ کو یہی بتانا چاہتی ہوں، میرے تو اپنوں سے زیادہ جو ہے غیر دشمن بن گئے ہیں. لہٰذا پہلے تو جی اپنے تھے شوہر وغیرہ اور سسرال والے، اب جو ہیں کہ خان جی میرے پیچھے پتہ نہیں کیوں دشمن بن چکی ہیں. تو چلیں، تو یہ میں آپ لوگ کو بتانا چاہتی ہوں. ابھی پھر ڈاکٹر کو چیک کرواتے ہیں، پھر آپ لوگ کو بتاتے ہیں کہ جی بی پی کیا ہے، نارمل ہے یا صحیح ہے. تو پھر آپ لوگ کو تو ویسے تو آپ سے تو مجھے بات بھی نہیں کرنی چاہیے، پر کیا ہے کہ آپ نے میرے بارے میں بات کی ہے تو یہ مت سوچیں کہ ماریہ چپ چاپ بیٹھے گی. ماریہ کو بھی لہٰذا بات کرنی آتی ہے. ماریہ ڈرنے والوں میں سے نہیں، بلکہ ڈر کے سامنا کرنے والوں میں سے ہے ہر کسی کا. جب میں اپنے شوہر کے ساتھ کر سکتی ہوں تو لہٰذا میں اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی لڑنے کا دم رکھتی ہوں، کیونکہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں سوائے میرے بچوں کے. تو آپ میری دشمن جو بنی ہوئی ہے، مزید آپ بنی رہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کی ہی وجہ سے میرے گھر کا جواب ہوا ہے، نہ کہ آج میں ٹینشنوں پریشانیوں میں گھوم رہی ہوں گھر ڈھونڈنے کے لیے. چلیے ملتے ہیں تھوڑی